प्रेज द लॉर्ड शालोम। सर्वप्रथमे मु प्रभु जीशु कृष्ण को धन्यवाद जनाए। आज ये विशेष दिन में प्रभु आम को आनी प्रभु गौरव पातु। मोर प्रिय माने आज आम ध्यान करवा जीशु कही सप्तवाणी जिते जीशु क्रूस उपर थाए सप्तवाणी को प्रकाश करते से वाणी को आम आज ध्यान करवा। सर्वप्रथमे आम प्रथम वाणी को आम ध्यान करवा जहाँ लिखित अच्छी लूक मंगल सुसमाचार तार 23 अध्याय 34 पद मु पाठ करुँची। सेतेबेले जीशु कहिले पिता इमान को क्षमा करो कारण इमाने कौन करुअछंती ता जानती नाई। आउ सेमाने ताहांको वस्त्र सबु भाग करिबा निमंते गुली बांट कले। मोर प्रिय माने प्रथम वाणी रे जीशु कहले पिता इमान को क्षमा करो इमाने कौन करुअछंती ता इमाने जानि नाहंती। मोर प्रिय माने ध्यान दियंतु ए प्रथम वाणी विषय रे जीशु को जतेबेले ताड़ना करा जाउथिला जतेबेले अपमान करा जाउथिला क्रूस ऊपर तांको निंदा दिया जाउथिला अनेक निर्यातना दिया जाउथिला से समय रे जीशु ए वाणी को प्रकाश कले जे पिता इमान को क्षमा करो। प्रथम वाणी रे से क्षमा प्रार्थना करूछन। मोर प्रिय माने आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे आमे कोन अन्य मान को क्षमा देय छुकी जीशु आमान को सिखाई अछंती। जीशु कहले जे तुमरो शत्रु को तुमे प्रेम करो जे तुमको गोटे गाल रे चापुड़ा मारे ताको आउ गोटे गाल मध्य देखाई दियो। मोर प्रिय माने जीशु केवल शिक्षा देई नथिले किंतु से निजे मध्य से शिक्षा को पालन करिथिले। मोर प्रिय माने सेति पय जीशु जेतेबेले जीशु को कष्ट दिया जाउतिला निंदा दिया जाउतिला तांको शरीररु रक्त बाहरुथिला से तीनिटा कंठारे झुलिबा समय रे जीशु कहले जे पिता इमान को क्षमा करो जे माने कोन करूछंती ता इमाने जानि नाहंती। मोर प्रिय माने प्रथम से क्षमा विषय आमान सिखाउछंती। जीशु मध्य कहले तुम अन्य को क्षमा करो पिता जे प्रकार तुमको क्षमा करियछंती। प्रथम रे आम अन्य को क्षमा देबा। द्वितीय बाणी आम देखि लूक तार 23 अध्याय तार 43 पद मु पाठ करूछि। सेतिरे से ताहाकु कहिले मु तुमको सत्य कहूछि आज तुमे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हो। ए शब्दटी ए वाक्यटी काकु जीशु कहले से दुई जण चोर जे डकायत माने दुष्कर्मकारी माने जे जीशुंकर सहित झुला जाइथिले क्रूसर आ सेमानंको मध्यरु जणंको जीशु कहउछंती जे आजि तुमे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हो। मोर प्रिय माने जीशु ए जगह निजर अधिकार को देखाउछंती। जीशु गोटारे से अधिकार अछि जो अधिकार की से चोर प्रति जीशु कहउछंती तुमे मोर सहित आज ही पारदेश रे उपस्थित हो। मोर प्रिय माने जीशु शेष मुहूर्त रे निजर मरण सहित लड़िबा समय रे निजर अधिकार को से देखाउछंती। जीशु गोटारे संपूर्ण अधिकार थिला। मोर प्रिय माने से संपूर्ण अधिकार प्राप्त हेतिबा व्यक्ति किंतु ए जगह जीशु काहे कि क्रूस रे झुलु अछंती चिंता करबा विषय। मोर प्रिय माने से केवल आमानकर पाप निमंते आमानकर अपराध निमंते ये सब विषय को ये सब निर्यातना को ये सब विषय को से सही जाउछंती केवल आमानकर पाप आमानकर अधर्म निमंते। मोर प्रिय माने जिसाय कहिछंती तार 53 जिसाय भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 12 पदरे से अधार्मिक मानक सहित गणा जीवार थिला। से अधार्मिक मानक सहित जीशु अधार्मिक मानक सहित गणा गले आ से कहउछंती से अधर्मचारी मानक मध्य जनक जे तुमे आज मोर सहित पारदेश उपस्थित काहे
से अधर्मचारी कहथिला प्रभु जेतेबेले आपण निज राज्य रे प्रवेश करिवे मते स्मरण करिवे। आ जणे तो यीशु को अपमान करिदेला किंतु जणे निजर भूल को स्वीकार करबा द्वारा यीशु मध्य से जगह रे क्षमा करे। मोर प्रिय माने आमे अन्य को क्षमा देला। प्रथम विषय आमे देखिलु जे क्षमा। द्वितीय विषय यीशु आपन अधिकार को देखाउछन। तृतीय विषय आमे देखि जिबा जा लिखित अछि जोहन तार 19 अध्याय तार 26 पद आमाने पाठ करबा। जोहन सुसमाचार 19 अध्याय 26 पद। यीशु अपना माता और जो शिष्यों को प्रेम करुथिले तांको पाखरे ठिया होइतिबा देखि माता को कहिले गो नारी देखो तुमर पुत्र। तार 27 तत्पर से शिष्यों को कहिले देखो तुमर माता आउ से दंडरू से शिष्य तांको अपना गृह को घेनी गला। और प्रिय माने तृतीय बाणीटी अपना माता को निमंते यीशु कहिथिले। यीशु तो क्रूस रे झुलु अछंती अल्प समय पर से अपना प्राण को त्याग करिवे। जने मां तार हृदय केमिति थिबो निजर पुत्र को क्रूस रे टंगा जिबार देखि अल्प समय पर तार पुत्रटी मृत्यु वरण करिवो। अल्प समय पर तार पुत्रटी मरि जिवो। मार हृदय केमिति होथिबो निजर आखि सामना रे। मोर प्रिय माने यीशु जानंती जे मो मां को एक पुत्रर आवश्यकता अछि, ताको सांत्वनार आवश्यकता अछि। एथिपाई से निजको निजे स्नेह करुथिले गोटे शिष्य। से शिष्य जोहन यीशु ताको कहउछन्ती देखो तुमरी माता। आ मरियम को कहउछन्ती देखो तुमरी पुत्र। आज ठारो मु नुहे किंतु ए मोर शिष्य तुमको जत्न नेबे, तोर प्रतिपालन करिवे। मोर प्रिय माने यीशु क्रूस रे थिबा समय रे मध्य अन्यर दुख को से देखुछन, अन्यर अंतकरण को से देखुछन। केतेबेले से क्रूस रे थिबा समय से दुख उठाउथिबा समय रे से निजे दुखी थिबा समय रे से अन्य मानकर दुख को देखुछन। निजे कष्ट पाउथिबा समय रे से अन्यर कष्ट को देखुछन। निजे निर्यातन हेबा समय रे से अन्यर अश्रु को देखुछन। मोर प्रिय माने बेले बेले तो मनुष्य भावी थाए अन्य माने जते बेले दुखर कथा प्रकाश करि थांती से माने कहंती जे मोर तो एडे बड़ दुख अछि तोर दुख को के बुझी। मोर प्रिय माने यीशु निजे दुख उठाउथिले किंतु आपना मातार दुख को से देखिले। ताकु निश्चित गुटे संतान दरकार अछि, गुटे पुत्र दरकार अछि। आओ कहले देखो तुमरी पुत्र। मोर प्रिय माने यीशुंकर हृदय देखु, यीशुंकर जीवन विषय देखु केड़े सुंदर आपण मानको पाए आ मो पाए मध्य। हम देखिबा चतुर्थ बाणी माथु तार 27-46 पद लेखा जाए। चतुर्थ बाणी यीशु कोन कहउछन्ती मोर प्रिय माने। माथु तार 27-46 मैंने पाठ करबा। आउ प्राय 3 घंटा समय यीशु उच्च स्वर रे डाकी कहले एली एली लामा साबक्तानी, अर्थात हे मोर ईश्वर तुमे मते काहे की परित्याग कलो। पिता आ पुत्र रो संपर्क ए जगह रे अलग हो जाय। संपूर्ण भाव रे पिता पुत्र को परित्याग करथिले। पिता ईश्वर अपना पुत्र को परित्याग करथिले। संपूर्ण भाव अलगा कर देथिले काहे कि आमानकर पाप तांको ऊपर थवा जाय। से पितांको सहित आ कथाबार्ता हे पारुना, तांको सहित जोगाजोग हे पारुना, संपर्कटा छिंडी जाय अछि काहे कि पिता होछंती पवित्र ईश्वर। आ पाप जते बेले मनुष्यर जीवन रे थाए
ପିତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଆଡେ ଅନାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି, ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପରେ ଧୁଆଗଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଧୁଆଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, ଲେଶ ମାତ୍ର ପାପ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଲି ଏଲି ଲାମା ଶାବକ୍ତାନି। ତାର ଅର୍ଥ, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଯଦି ବାଇବଲରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଡାକୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ସେ ଜାଗାରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଯୀଶୁକୁ ପିତା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କାହିଁକି? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିଯିବା ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଯୋହନ ତାର 19:28। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କଣ କହେ? ଯୀଶୁ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ପାଠ କରୁଅଛି, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଯୀଶୁ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି? କାରଣ ତ ସେ ଶରୀର ରୂପରେ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସବୁ ଢଳା ଯାଇଥିଲା। ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ମୋର ଶରୀରରେ ହଳ କରାଯାଇଅଛି, ମୋର ରକ୍ତ ସବୁ ଢଳା ଯାଇଅଛି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସବୁ ଢଳା ଯାଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସବୁ ଝରା ଯାଇଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ତୃଷା? ସେଦିନ ସିମିରୋନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଜଳ ଦେବି ଯାହା ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଜି ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। କାହିଁକି? କି ତୃଷା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ସେଇ ତୃଷା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, এই ତୃଷା ନେଇ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପାପ ଅଭିଶାପକୁ ନିଜ ଆଡେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶିତ ହେଲେ। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଠାଇବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଯିବା ଯୋହନ ତାର 19:30 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେ ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଷଷ୍ଠ ବାଣୀରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। କଣ ଯୀଶୁ ସମାପ୍ତ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯୀଶୁ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ମୋତେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲ ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛି। ପରିତ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ସାଧନ କରିଅଛି। ରକ୍ତକୁ ମୁଁ ଝରାଇ ଅଛି। ଯେତେ ଝରାଇବା କଥା ରକ୍ତ ସେତେ ମୁଁ ଝରାଇ ସାରିଅଛି।
ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବା କଥା ମୁଁ ସେତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ସାରିଅଛି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଉଠାଇବା କଥା ସେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଉଠାଇ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ କରିଅଛି। ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଏହି ପରିତ୍ରାଣକୁ ସାଧନ କଲେ, ସେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ସପ୍ତମରେ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ଲୁକ ତାର 23:46 ପଦରେ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ପିତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ପିତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯୀଶୁ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କାଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିଅଛୁ? କଣ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିଅଛୁ? କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିଅଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁ ଏ ସତ୍ୟ ବାଣୀଟି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହି ଚାଲିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ କହି ଚାଲିଲେ, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ସେ କ୍ରୁଶର ଛାୟା ତଳେ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। କେବଳ ସେ କ୍ରୁଶ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପିତା, ମୋ ପାପୀ ଅଟେ, ମୋର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ, ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଦେଇଛ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିବେ। ସେ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ନିଜର ପାପକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଜର ଅଧର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ 7ଟି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏ 7 ଗୋଟି ବାଣୀ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କହିଥିଲ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, କରଡ଼ା ପ୍ରହାରକୁ ତୁମେ ସହିଲ। 3 ଗୋଟି କଣ୍ଟାରେ ତୁମେ ଝୁଲିଲ, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟକୁ ତୁମେ ପିନ୍ଧିଲ। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜିର এই ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ এই ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ମଙ୍ଗଳ କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କୃତ ଜୀବନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ତୁମେ ଦିଅ। ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମହିମା ପାଅ, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ତୁମର କ୍ରୁଶର ଛାୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରେ ଆମେ ସବୁ ସମର୍ପିତ କରୁ। ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।